السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أجدد الترحاب بكم في الصفحة رقم 35, la page 35. Donc aujourd'hui on va étudier trois sons, le son J, le son X et le son S. Donc regardez le son qui est en rouge, une jeep, jeep, donc c'est le son J. Un taxi, c'est le son X, X. Très bien. Donc, frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Dans les mots, la première image, c'est le judo, le judo, judo. Une jeep, une jeep. Un pyjama, un pyjama. Une jarre, une jarre. Je répète, jidou, jeep, pyjama, jarre. Donc, quel est le son qui se répète? Oui, le son qui se répète, c'est le son J. Très bien. On va frapper les syllabes de mot jidou. Jidou, J2. Donc, deux syllabes, oui. Jeep, J-P. Deux syllabes aussi. Pyjama, pyjama, trois syllabes. Jarre, 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 donc deux syllabes. Donc la question A, encadre les mots où tu vois la lettre G. إذا غنديرو إطار للكلمات التي تحتوي على الحرف bien la lettre G. Donc un J, donc voici la lettre G, donc on va faire un cadre. Des jumelles aussi, il y a la lettre G, on va faire aussi un cadre. Une girafe, donc il n'y a pas ici la lettre G. Jamila, voici la lettre G. Une jeep, donc voici la lettre G. Donc, un nuage. Donc on a une girafe et un nuage. هنا كاين لا ليتر جي ولكن واحد الحرف اخر ماشي هذا الحرف هذا. اذا ما غاديش نعطرو un nuage et une girafe. B, souligner la lettre G chaque fois que tu la vois. إذا غنسطرو la lettre G في كل كلمة يوجد فيها. Donc le judo, voici la lettre G. Une jarre, un genou, donc on a G là, une autre lettre. Le jour, voici la lettre G. Pyjama, aussi, voici la lettre G. Une cage. On passe à la question C. Entoure la syllabe où tu vois G. Donc, غادي نديرو دائرة على المقطع اللي كيحتوي على lettre G. Pyjama. Donc, voici la lettre G dans cette syllabe. J, la, li. Voici G. Joli. Très bien. Dans la deuxième question, frappe les syllabes, puis trace une croix quand tu entends le son S. إذا غادي نديرو التقطيع ديال الكلمات ثم غنديرو علامة تحت الكلمة اللي كنسمعو فيها le son S. Donc la première image, un taxi. Taxi. Donc combien de syllabes? Deux syllabes. Taxi. 6. Donc une seule syllabe. Boxeur. Deux syllabes. 10. Une seule syllabe. Donc où on a entendu le son S? Je répète. Taxi. Donc c'est le son X. 6. Donc 6, il y a le son S. Donc je mets un croix. Boxeur. X. Donc c'est le son X. 10, oui, il y a le son S. Je mets un croix. Donc on passe à la question A. Lis les mots, puis encadre en rouge les mots où la lettre X se prononce X. إذا مطلوب منا نديرو إطار على الكلمات
اللي فيها لا لتر اكس كتنطق كس. دونك ان تاكسي، تاكسي. دونك اكس ici se prononce كس. دونك غندير واحد الاطار. لا بوكس، لا بوكس aussi اكس se prononce كس. دونك لا بوكس نديرو عليها حتى اطار. 10. دونك هنا اكس se prononce س. regardez 10 10. اذا ما غاديش نديرو اطار. ان تكست، ان تكست. دونك اكس se prononce كس. غنديرو اطار ايضا. دونك لو مو 6 6 6. دونك اكس se prononce س. دونك ما غاديش نديرو اطار. On passe à la question B. Souligne la lettre X chaque fois que tu la vois. إذا مطلوب منا نسطرو على حرف X كلما رأيناه. Un saxophone. Donc voici X, la lettre X. Un index. Un index. Un index. Voici X. 10. Voici X aussi. Un fax. Aussi, voici X. Maxime, Maxime. Donc voici X. La question c'est entoure la syllabe où tu vois X. إذا مطلوب منا نديرو دائرة على المقطع الذي يحتوي على X. تاكسي. دونك voici X. دونك غنديرو إطار على هذا المقطع هذا. بوكس، بوكس، بوكسو. إذا حتى هذا نديرو عليه إطار لأنه فيه X. Maxime, 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 Maxi. Donc voici X. إذا نديرو إطار على هذا المقطع. أشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء آخر.